माय डियर फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। चलतु आज टिके मेला बुलिबा। को मेला ये देखंतु जागर मेला। आपण जानिचंती केन्दुझर जिल्लार सर्व पुरातन शैव क्षेत्र देवगां कुशलेश्वर पीठ ये तो एठी आपणकर दीर्घ 10 दिन धरिकी मेला चालुतला एवं आज होची तार शेष दिन जोटा लास्ट डे रो ये होची वीडियो। तो आपण देखि पारुथबे केते संख्या रे लोकंकर समागम होईची। बहुत आडू लोक आसंती ए यात्रा को। एठी देखंतु बढ़िया सुंदर खेलटिए लकी गेम किंतु तेणु आकु आपण खेलिबे निजे तार जोखिम मध्ये उठेबा को पड़े काहेकि ना ये गोटे प्रकार जुआ तेणु किछि नाही एम्ति जेन्युइनली आमे खेली परिबा एम्ति गोटे मजा हिसाब रे देखंतु ब्रेक डांस दोली चलची एपटे राम दोली रहिची आपणकर एठी ड्रैगन दोली रहिची मजा मस्ती भितरे लोक ताको बहुत एन्जॉय करूछंदी। बहुत आडू लोक आछंदी। जदि आमे यात्रा कथा कहबा ए जो अंचलर सबुठारु विख्यात यात्रा कहले अत्युक्ति हबने काना आंचलिक भितरे जदि आमे देखंती तो जागर एवं देवगां जागर गोटे गुरुत्व रहिछि। जो लोक जोठी थाउना काहेकि ठीक जागर समय रे आसिकी पहुंची जाय तार निज गां रे एवं आखपाख पाखापाखि 100-200 खंड गाँर लोकंकर एठी आमे समागम देखिबा को पाऊ। तो विभिन्न प्रकार जिनिस घरकरणा जिनिस एठी देखंतु पितल बासन कुसन जिनिस जोतरे कि आपनकर डिश रहिछि हांडी माठिया डेक्ची सब प्रकार जिनिस एठी समागम रहिछि। कौनसी लोक भी आसु जे कौनसी उद्देश्य नै आसु से निराश होबन। एठी देखंतु टाटू बनौचंदी भाई बहुत सुंदर भावरे सब मेशिनरी टाटू रहिछि एठी विभिन्न डिजाइन लो रहिछि आपण भी चाहिले बनै परिबे। तो एपटर मध्ये ए जो गली रे मध्ये आपण गुडाई जिनिस देखिबा को पाइबे। आउ ये जो शनिवार बा लास्ट डे रो यात्रा थिला ए यात्रा इत्ते भीड़ थिला जे आपण कोनसी दुकान ले गोटे मिनिट भी ठिया हवा आपण मानक पई कष्टदायक। तो एठी देखंतु कंढेई केमती झुलुचंदी एवं गोटे छोट छुआ पई ए होची अति उत्साहर समय जोटा कि हम 10 दिन कथा कहबा। गोटे छुआ जदि दिने आसी ता परदिन निश्चय मन करिवो नाई बापा आज मु जिबी एवं ये भी आपण जानि थांतु ए समय होची एग्जाम रो टाइम। एग्जाम टाइम भितरे जागर जागर सहित जागर मेला तो एई भली भितरे भी स्थिति बापा मां को पई मध्य खराब हुए। तो छुआंकर पाठ पढिबार टेंशन थाए ता सहित नै कि बुलेइबा एवं सेई समय मजा मस्ती करिबा निहाती टिके ऑकवर्ड फील हुए। तथापि लोक आसंती एवं आर सबटु बेसी आकर्षण जिंस होची आपनकर हरेक माल देखंतु 20 टंका रे आपन केते गुडाय जिंस रहिछि जोटा कि आपन यार लाभ उठेई परिबे। विभिन्न प्रकार जिनिस रहिछि छोट छोट मिरर रहिछि आपनकर स्क्रू ड्राइवर रहिछि। एठी देखंतु लोक समागम देखिके आपण अनुभव करि परथुवे जे को भली ढंगरे यात्रा अनुष्ठित होतुला एवं को भली भाबरे लोकंकर जनसमागम होतुला। मु जेमति कि कहिली एठी गोटे जिनिस आपनकर ये बेसी बड़ परिसर नुह तथापि कम से कम 1 किलोमीटर तो निहाती लेंथ रहउछि एवं बहुत दुकान रहिछि एवं बहुत लोक एठाका आसंती। पाखापाखि आपनकर केन्दुझर जिला को लागिथिबा जो 4-5टी जिला मुख्यतः भद्रक बालेश्वर ढेंकानाल जाजपुर तो एई जिला गुडी को लोक विशेष करके आसंती। आ सबुठारु बड़ कथा हला अधिकांश दुकानी आपण जाजपुर जिल्ला रु पाइबे। आपनकर संचिला अंचल कुआखिया अंचल रो दुकान सब आसंती। एठी देखंतु आचार चलछि आचार गोटे बढ़िया जिनिस लोक अपेक्षा करता है जागर रो आचार। तो जागर आ गोटे फेमस जिनिस हला चना उकुडा। तो जो माने भी आसंती चना उकुडा टिके घर को नेकी जानती काहेकि से गोटे मजा जिनिस किछि दिन रखी कि ताको खाइबा ये जागर रो गोटे आ गोटे मजा। तो ता सहित आपनकर विभिन्न तो चटपटा खाद्य रहिछि ठुंकापुरी रहिछि आपनकर डोसा रहिछि चाट रहिछि चाउमिन रहिछि पकोड़ा रहिछि एमिति बहुत गुडाय जिनिस रहिछि मोमोज रहिछि। तो विभिन्न प्रकार जिनिस रहिछि। ए यात्रा को आपण बुलिले निश्चय मन करिवे थरे जदि आसीबे तो द्वितीय थर निश्चय आसीबा पई मन करिवे एतिर तिले मात्र संदेह नाही। एवं सेति पई जो लोक जोठी थाउना काहे आखपाख अंचल मु जेमति आपन कहली 100-200 खंड गाँर लोक निश्चय एठी आसीबे। तो से चेन्नई रे थांतु बेंगलुरु रे थांतु जोठी भी थांतु तांकर कार्य परिसर जोठी थाउना काहे जागर आसिले आ पाद सेठी रहिवने पाद सीधा सड़क आसबो ए पॉइंट को। तो तेणु एठी आ गोटे जिनिस सबटु बड़ कथा जे जोठी थाउना काहे गोटे जेतु लोकालिटी रो ए यात्रा ए समस्तकर यात्रा ए अंचलर यात्रा। तो ए अंचलर प्रतिटी लोक जेतेबेले ए जागा को पळे आसंती तो सेतेबेले गोटे बहुत दिन रो देखा साक्षात होई नथिबा लोक जेतेबेले देखा हेई जाय त सी मध्ये गोटे अलगा फीलिंग्स आसे। भोजी भातर आश्रम मध्ये हुए
ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏମିତି ଏତେ ଭିଡ଼ ବି ଛୋଟ ମୋଟ ହୁଏ, ଚୋରି ବି ମୋବାଇଲ ଚୋର ବି ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ଟି ଆଉ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସନ, ବାସନ କୁସନ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷର ଆଭେଲେବିଲିଟି ରହିଛି। ତ ଆପଣ ବି ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥିବେ ଯଦି ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ହେଇଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ନ ହେଇଥିବେ ତ ଥରେ ପ୍ଲାନିଂ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ଏ ଜାଗରକୁ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ। କାହିଁକିନା ଇଏ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ର। ଯଦିଓ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ତାକୁ ଯୋଉ ଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରିବା କଥା ବା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା କଥା କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୁଶଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆଜିକାର ମନ୍ଦିର ନୁହଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯଜାତି କେଶରୀଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ରାଜା ଯଜାତି କେଶରୀ। ତ ସିଏ ହିଁ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଏ ମନ୍ଦିର 900 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଜାଗର ମେଳା ହୋଇ ଆସୁଛି। ତ ପ୍ରଥମେ 3 ଦିନ ଧରିକି ହଉଥିଲା, ତାପରେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇକି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଏବେ ଇଏ ପାଖାପାଖି 20-30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି 10 ଦିନ ଧରିକି ମେଳା ବସୁଛି। ଏବଂ 10 ଦିନ କାହିଁକି, ଯଦି ଏ ମେଳା 15 ଦିନ ବି ହୁଏ ଲୋକ ଆସିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତ କାହିଁକି ନା ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ରହିଛି। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଜ ମଜଲିସର ସମୟ। କାହିଁକିନା ଏ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ସଜ୍ଜାକୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବ। ଏଠିକି ଆସିଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ତ ବିନ୍ଧି ଉଠୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଗୋଡ଼ ମନ କରୁନଥିବ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମଉସାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ତାଙ୍କର ଏ ସରବତ ଦୋକାନ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରବତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ନିଆରା ଢଙ୍ଗର ଇଏ ଯାତ୍ରା। ତ ଆପଣ ଯେତେ ବି ଯାତ୍ରା ବା ମେଳା ବୁଲନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଏ ମେଳାର ଯୋଉ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଏ ମେଳାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ମେଳା ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ହଉଛି ଅଲଗା ଭାବରେ ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛି ଏ ମେଳା। ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଇଏ ସିଂହଦ୍ୱାର, ତ ସେପଟେ ରହିଛି ହସ୍ତି ଦ୍ୱାର। ତ ଆପଣ ବି ଯଦି ଆସିଥିବେ ଶିବରାତ୍ରି କି ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିଥିବେ। ତ ଶିବରାତ୍ରିରେ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି ଏମିତିକି ଜାଗା ହେଲାନି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଫାଙ୍କା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କାହିଁକିନା ଅତିରିକ୍ତ ଗହଳି ହେଲେ ଗୋଟେ ପରିସର ଭିତରେ କଷ୍ଟଦାୟକ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ହାତକୁ ନିଆ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ଆଇସ୍କ୍ରିମର ଆସର ରହିଛି। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯାତ୍ରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ। ତ ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ତ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ଅନୁଭବୀ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବା ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ଏ ଯାତ୍ରାକୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯାତ୍ରା ସରିଗଲା। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର, ଇଏ ହଉଛି ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ଲାନିଂ କରିବାର ଅଛି ତ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ହିଁ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, ଯେମିତିକି ଏଇଭଳି ଟ୍ରାଭେଲ ସେଗମେଣ୍ଟର, ମେଳା ସେଗମେଣ୍ଟର ବା କୌଣସି ଐତିହାସିକ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଦେଓଗାଁର ଜାଗର ଯାତ୍ରା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ଆପଣ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।